Dito guys, may nakalaban akong top global Mia daw siya. Pero mukhang cheater to guys dahil sabi niya top global daw siya. Pero bakit sabi niya no win chant? Pero sa late game, naramdaman ko na ang win chant niya. Ha ha ha, panuurin nyo guys. Lima. Hindi ko na betan. May the moon forever shine upon us. Walaan ka ba? Hindi. Pataya! For Azria, our last king has been slain. Attack. Our inhibitor turret is under attack. May the moon forever shine upon us. Advance ako mag-isip. Advance ako mag-isip. Advance ako mag-isip.